voici sont les portraits russes des 18e et 19e siècles, une édition épique, légendaire, conçue et faite par le grand-duc Nicolas Mikhailovitch. Dans ces 5 tomes, on trouve plus d'un millier de portraits russes. En fait, cette édition a été entreprise après l'exposition consacrée justement à l'art du portrait russe du XVIIIe et XIXe siècle. Cette exposition qui avait eu lieu au palais de Tauride à Saint-Pétersbourg en 1905 et qui a eu une exposition d'envergure impressionnante et qui a, si vous voulez, qui a fait découvrir au public russe et au monde tout entier le charme, les beautés des portraits russes, de l'art russe de l'époque. En fait, toute la Russie a participé à cette exposition. Malheureusement, pas tous les tableaux qui étaient présents dans l'exposition. L'exposition avait trouvé leur chemin dans cette édition, dans ces 5 volumes très épais. Mais tout ce qui a été fait par le grand-duc Nicolas Mikhailovitch et mérite toutes nos louanges, parce que après, c'était la révolution de 1917 qui a détruit en bonne partie le patrimoine culturel russe, et beaucoup de portraits qu'on trouve dans cette édition, on ne les retrouve plus de nos jours. Ils ont été perdus dans les flammes de la guerre civile, ou bien ils ont été éparpillés dans le monde entier. Donc une édition légendaire, complète en 5 tomes, tirée à 150 exemplaires seulement, en très bon état, présente dans notre vente. Русские портреты – грандиозное издание великого князя Николая Михайловича, председателя Русского исторического общества, было действительно и останется незабываемым огромным вкладом в русскую культуру. Дело в том, что еще в 1905 году стараниями Дягилева в том числе была проведена удивительная выставка в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, посвященная русскому портретному искусству. Картины со всех уголков страны, с помещичьих усадеб, с российской глубинки свозились в Петербург и были представлены просвещенной публике. Именно тогда русская публика открыла для себя мастерство русских портретистов XVIII и XIX веков. На основе этой выставки и было предпринято это издание. Здесь представлено более 1000 портретов и соответствующие биографические и иные сведения о персонажах. К сожалению, не все экспонаты выставки Дягилева, там было более 2000 экспонатов, вошли в это издание, но то, что вошло, это уже неоценимый вклад в нашу культуру, потому что многие из замечательных портретов, представленных в этом издании, были утрачены во времена русской смуты или рассыпались по всему свету в пору эмиграции. Вот это вот замечательное издание в прекрасной сохранности, чрезвычайно редкое. Тираж, например, 5-го тома составил всего лишь 150 экземпляров, представлено на нашем аукционе. Оно комплектно, все 5 томов присутствуют.